They are your moderator for today's press conference. On behalf of the Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Services Office 6, I warmly welcome all of you to today's press conference on the Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, or the Uplift Assistance Program, relative to the conduct of the Community-Based Monitoring System, or CBMS. Thank you for joining us today. I would like to acknowledge our media partners from the iChannel, Philippine News Agency, K5 News, Radyo Pilipinas Iloilo, Bobo Radyo Iloilo, RMN Iloilo, and Veritas News. We appreciate your continued partnership in helping disseminate accurately, timely, and relevant information to the public. This press conference aims to provide updates on the Uplift Assistance Program and discuss the role of CBMS. Any clarification pertaining other undertakings of the PSA will be entertained on a different session. This press con is being streamed live on our Facebook page, PSA Region 6 Western Visayas. Without further ado, it is my honor to introduce the PSA RFSO 6 Regional Director, Melvida C. Amolao. Thank you, Mercy. Thank you for our information officer. So, in behalf of the Philippine Statistics Authority, RSSO6, mayong hapon sa ating tanan. Salamat din na nagamit sa ating partners na aming turo sa pagtambok ng press con. Nagpatawag ako sa press con about the uplift distribution which is now ongoing in connection with the CBMS. So, hindi malipon sa atong hibalo, sa 2024, nag-conduct ng PSA sa Community-Based Monitoring System together with our Census of Population, 2024 Census of Population. And ang pag-conduct sa to, ang aton na census is ginatawag na census kay bahay-bahaygit or lista sa kada isa nga household sa aton nga mga kabarangayan. But, ang aton CBMS is voluntary. Hindi siya mandatory sa diin ang gusto lang naghambal na mapa CBMS sila ang ina ang interview during the conduct of the enumeration of the CBMS. And during the enumeration, may ara kami nga ginabutang na sticker, color blue, sa diin, ina nakamanifest niya na census siya. Ina nag-iman sa amon ng mga supervisors to do the spot checking kag mabalaan na ina nga area na cover na tungod sa stickers ang ginapadukot. Kag sa ang sticker nga ina, may box ina dira, ako na CBMS ka, ina-checkan. And therefore, with the recent ongoing ng distribution of uplift natin nga program for our recipient, naabot ng wrap up ng mga questions na daw na CBMS sila, wala sila sa listahan. Kagang iba nakakatuman din to verify kung ala sila sa listahan. Kagang iba, ilaman naintindihan na ang ilalagay paghango kapag na CBMS, automatic maging recipient sila sa uplift. So, hindi ang ina. Ang CBMS na datos, yung process, yung validate naman sa PSA. Bago ihatag sa Department of Economy, Planning and Development or former NEDA ng DepDep na subong. Ini nag-agi sa proxy means test modeling sa diin nila makita through the modeling kung sino ang aton na poor and non-poor or near poor na mga households. And after the processing of the net DepDep, they return us the list and they return us the list so bali central to central office ini. And ang PSA malahatag man sa amon na provincial field offices, same is true sa DSWD field offices. And
Sa nabato na sa DSWD, we also do the validation. And kami man sa field. So kung nakuha na kung kilala mo man niya si Mayor, si Vice Mayor na sunod, syempre, nakasunod mo siya. Okay? Hindi si Mayor qualified because of the indicators na ginapakayo natin na multi-poverty indicators. Ang ato si BMS palaan, naghahatag ina sa mga survey ina at sa diin ang economic characteristics sa isang household. So, pakita mo dira ang mga indicators sa isang aplikado or poor na family because makita mo dira ang source of income. Wala ba, ginapapanggo dira ang pinabala nakatrabaho sa sunod palay. Ang access to health. May mga health pala ini, may mga insurance, health insurance, education, pag ini pala may kabataan na napa-inspira sila, and many others, ang especially finding ang ilang mga drinking water, safe pala, siyempre, kung maayong pangabuhi, may mga dami pa ng ilang ilipnan. Pero ang iba, sa bubon ng gasaling. So, ano pala ini? Malimpyo pag safe for drinking, and many other economic indicators wherein you could say that this household is really poor or near poor. So may kinatawag kita na poor and near poor. Ang poor na ini, nabasi ini sa aton nga mga characteristics sa poverty. Ang muna na makuha natin sa aton si BMS data. Pero may araman kita, isa ka method, sa diin pwede natin paano na ina ang pamilya is poor in terms of income. Pag-ina sa survey, na family income and expenditure survey. So, tira, pagkita man ang income threshold. Sa diin, amo ina, separate sa linya sa poor and non-poor. Hindi niya near poor. Pero sa poverty natin, the statistics, near poor. So, ina, para sila, so, kung sabi sila na poor, may tendency sila mag-near poor kung hindi nila ma-meet with the presence ng ilang subong near poor sila, hindi nila ma-meet ang requirement, and may chance naman sila na magdubo pag-idira. And near poor sila because kung ang 1.0 ang poor, in terms sa numero, tagaan ka mo, ang near poor are 1.25 ang iyang rating para to be considered near poor. So I hope with this clarification, hindi atagdaw ang atong mga pumuluyo kung naawala sila nakuha. And for regarding the list, and you could contact sa inyong mga DSWD nearest office, the LGU about the schedule of your release, of the schedule of the releases, and of course during the releases, number one na requirement is ang ating national ID, and we are going to follow 8 to maka-coordinate sila sa amon sa schedule and the place of distribution. So, still the national ID team in our field offices are very willing, and of course I am also pushing them to join talaga because this is very important, especially in authenticating sa aton ng mga beneficiary. Matingala ka po mga national ID kit. Nga may iban pa pala nga ID nga makahaban ay ikaw si Nilida Aguilar. So, hindi pa palaway man ang picture ko sa national ID as Nilida Aguilar, pero matindek ako nga si Nilida Aguilar because of my data. Ma-check nila ang date of birth, ang aton yung name, address, and even all other informations, but most of all, ang aton biometrics, ang aton eyeball, ang aton fingerprint, at ang aton paama na lang ang face. Kaya nakita namon man na ako galing biktima man, hindi pa namin ang kuha ko sa picture sa aton nga national ID. So I hope you will appreciate the use case of the national ID as of now. Ang ating national ID may gamit na sa Dolly Tupad, Yakap, you could avail the
Di ano, no? Kaya naka-integrate naman ang PhilHealth sa national ID. Mag-avail ka mo sa mga PhilHealth ninyong benefits. And now, subok ng SSS, hindi na mag-enroll naman kung wala ka national ID. And ang pinakaano kini sa DSWD, sa diin yan na nakahatag sa aton sa madamang mga beneficial, especially na walang gutom, senior citizen or SOCPEN, social benefit for senior citizen, and the 4Ps. And now, subong naman ang uplift. So I hope that hindi man yan na gamay, naklaro na kung sa aton katagpalawan, especially sa aton pumuluyo sa Western Visayas, nga wala ka mo na lista sa aton nga CPMS or wala ako nakabaton sa hindi pa kamo na lista to be the recipient of the uplift. Anyway, ang uplift is ongoing pa iniyang ilang distribution of the ayuda, and the uplift is you are entitled of 2,000 from January to December. Not like other benefits na 1,500 lang. Pero kung hindi man ka mo magtula sa paglaong, kung wala man ka mo na uplift, pwede naman ka mo mga avail sa AIX na regardless of income, inaya, and poverty status, wherein the agency, the DSWD could assist or help us one way or another because you are determined that you are in crisis situation. So, ang inaya nga ito nga AIX. So, madamong salamat, and I will entertain questions regarding or in relation to this uplift and CB